सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय थे। भारतीय मीडिया ने भी आखिरकार तस्लीम कर दिया। भारतीय खबर रसाई इदारा प्रिंट तमाम तर हकाइक मंजर आम पर ले आया। प्रिंट के मुताबिक साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से पाकिस्तान होने का कोई सबूत नहीं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भी भारत से तफसीलात मांगी। पाकिस्तान से किसी ताल्लुक का जिक्र नहीं किया गया। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत एक बार फिर बेनकाब। भारत आलमी सतह पर बतौर दहशतगर्द साबित हो गया। सिडनी हमला भारत के खिलाफ वाज़ेह सबूत बन गया। भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी जरीदों के होशरबा इंकशाफात। इन इंकशाफात ने वादी हुकूमत की कलाई खोल दी। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम ने भी दहशतगर्द बाप बेटे के भारतीय होने की तस्दीक कर दी। फिलिपाइनी हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों ने कुछ अर्सा कबल भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया और फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। बीबीसी ने भी दोनों बाप बेटे की भारतीय होने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक भारतीय नय्याद ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं। भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। भारतीय हुक्काम जवाब देने से गुरेजा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की मुसलमान हीरो अहमद से मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का जल्द सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अहमद आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। दहशतगर्दी हमें तकसीम करने की कोशिश कर रही है। ये दहशतगर्द हमें तकसीम करने की कोशिश में हैं, कामयाब नहीं होंगे। कार्रवाई बाप बेटे ने अकेले की, बेटा कौमा में है। हमले में किसी तीसरे मुल्ज़िम के शवाहिद नहीं मिले। इस बात का कोई सबूत नहीं ये अफराद किसी मुनज़्ज़म सेल का हिस्सा थे। भारत एक बार फिर अपनी नाकामी छुपाने में मुकम्मल नाकाम। मार के हक में पाकिस्तान की फतह वाज़ेह हो गई। मार के हक में पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए भारतीय राफेल तैयारों के नंबर सामने आ गए। तबाह होने वाले भारतीय राफेल तैयारों के नंबर BS001, BS021, BS027, BS022 थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारत को बड़ा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी से भारतीय बुज़दिलाना हमले में फोर्सेस शोहदा के वरसा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला का खैबर पख्तूनख्वा से ज़ख्मी अहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला का शोहदा के लिए वरसा के लिए काबीना से मंजूर 50 लाख रुपए में 50 लाख मजीद इजाफे का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहल खाना के शाना बशाना है। शोहदा हमारा फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनके वरसा का भरपूर ख्याल रखेगी। तौर पर इस वक्त मुल्क को आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी इस मुल्क का 1973 आइन को वापस असली शक्ल में जो है ना उसको बहाल किया जाए। शौर्य की इसको इनकी कॉन्फ्रेंस है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने दोस्तों से भी मशवरा करेंगे और उम्मीद है कि इसमें हम अपना हिस्सा डालेंगे। मुल्क में जो मजमूई सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो आपकी मईशत भी है जो है वो भी आगे नहीं बढ़ सकती। मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत करना चाहते हैं। 20 और 21 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेंगे। PTI ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आफ्ताब शेरपाओ को भी दावत दे दी। आफ्ताब शेरपाओ ने दावत कबूल कर ली। कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के साथ हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सिंध में कच्चे के डाकू बेलगाम। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस पर कच्चे के डाकुओं का हमला। बस लूटने के बाद मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। पुलिस ने 18 में से 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। दीगर 5 मुसाफिरों की तलाश जारी। एक मुसाफिर जाबहक, लाश खेतों से बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुखबियों को सोमियानी के इलाके से बाजियाब कराया गया।
عینی شاہدین کے مطابق ڈاکوؤں کی تعداد کئی درجن تھی. ڈاکو جدید ترین اسلحے سے لیس تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صوبے میں صنعتی کارکنوں کے لیے 720 فلیٹس کی قرآن دازی کا آغاز کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بٹن دبا کر قرآن دازی کے پروسیس کا آغاز کیا. وزیر اعلیٰ کا بیوہ اور اسپیشل افراد کو قرآن دازی سے الگ کر کے اپلائی کرنے اور فلیٹ دینے کا حکم. مریم نواز شریف کی شیخوپورہ میں 700 ورکرز کے لیے بیچلر ہاسٹلز کی 3 ماہ میں تکمیل کی بھی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے ندیم طاہر نامی ورکر کو فون کر کے مبارکباد. یہ یقین مانیے یہ اقدامات نہیں ہیں، یہ پروگرامز نہیں ہیں، یہ میریکلز ہیں جو پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں. انکوائریز آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی افسر کے خلاف اگر کوئی الزام لگتا تھا تو اس کی انکوائریاں جو ہیں وہ سال ہر سال چلتی تھیں، اور ایجنڈا بھی یہ تھا کہ 2 سال ٹائم ہوتا ہے انکوائری کا، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی اجازت دے دیں. تو اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا کہ ایکسٹینڈ کیوں کرنا ہے، 3 مہینے کے اندر جو ہے انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے تاکہ جو سزاوار ہے اس کو سزا مل سکے اور جو بے گناہ ہے وہ اس اذیت سے جو ہے وہ چھوٹ سکے. پنجاب میں صرف کام نہیں بلکہ معجزات ہو رہے ہیں. دنیا میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مثالیں دی جا رہی ہیں. وزیر اطلاعات نظمہ بخاری کا کہنا ہے برمنگھم میں گورنمنٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گورننس ماڈل لاگو کرنا چاہتی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گورننس، شفافیت اور میرٹ کا نیا ماڈل متعارف کرایا. پنجاب میں امتحانی نظام تمام صوبوں سے بہتر ہے. پنجاب میں پورے کا پورا امتحانی سینٹر نہیں بکتا. راولپنڈی میں دوسرا IT سٹی بنے گا. میکنائزیشن کی مد میں 3 بلین روپے ملتے تھے. آج آپ کو پتا ہے کہ میکنائزیشن کی مد میں اور ایگریکلچر کے پورے جو سیکٹر ہے اس کے لیے 66 بلین روپیز چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق پنجاب میں ایگریکلچر سیکٹر کو مل رہے ہیں. 66 بلین روپیز اس ویژن کی، اس مقصد کی، اس فوکس کی، اس پرائیورٹی کی نشاندہی کرتا ہے جو چیف منسٹر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب کے کسانوں کے لیے پنجاب میں زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب میں 16.5 ملین ایکڑ پر کاشت کا ہدف حاصل کیا. پنجاب اس وقت 16.7 ملین ایکڑ پر گندم کاشت کر چکا. زراعت کے شعبے میں خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے. پنجاب نے زرعی شعبے کو 66 ارب روپے دیے. پنجاب میں کسانوں کے لیے ایگریکلچر مال قائم کیا. سندھ کابینہ نے انٹرنل آڈٹ ریگولیٹری فریم ورک کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. کابینہ کا تمام PPP منصوبوں کو یکساں سیلز ٹیکس استثناء دینے سے انکار. سندھ کابینہ کی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں خریدنے کے لیے 964.407 ملین روپے کی منظوری. ملیر میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 103.9 ملین. ریلوے لائن منصوبے کے لیے 6.6 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی. ایک اور عہد تمام ہوا. ہر دل عزیز شخصیت سینئر سیاستدان میاں منظور احمد بٹو انتقال کر گئے. نماز جنازہ کل دن 2 بجے اسپورٹس اسٹیڈیم ساوے والا میں ادا کی جائے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اظہار تعزیت. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو کافی عرصہ سے علیل تھے. میاں منظور احمد بٹو ایک باوقار باعزت شخصیت تھے. میاں منظور بٹو 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے پر بھی رہے. سانحہ APS کو 11 سال گزر گئے، زخم آج بھی تازہ. APS پر دہشت گردوں کے حملے میں 147 سے زائد بچے شہید ہوئے. آج بھی والدین اپنے بچوں کی کتابوں، اسکول بیگز اور دیگر اشیاء کو دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے ہیں. بچوں اور اساتذہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے زخم کبھی نہیں بھریں گے. سانحہ APS کا درد ہر والدین اور پوری قوم کا درد ہے. ایک ایسا سانحہ جس نے پاکستانی قومی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر دیا. ایک افسوسناک واقعہ پشاور میں پیش آیا. ایک سیاہ دن تھا پشاور میں جس میں ہمارے
नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद हुए। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान और ऑफिसर्स शहादतें उन्होंने अगर दी अमन के लिए, तो दुनिया में शायद तारीख़ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में पेशावर में APS के बच्चों ने भी अमन के लिए जो है वो कुर्बानी दी। APS थाने के शोहदा ने अमन के लिए कुर्बानियां दी। ये वो जख्म है जो कभी बहर नहीं सकता। APS के शोहदा के कातिलों से बदला जरूर लेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा मुल्क में अमन था, लेकिन एक बार फिर बदअमनी पैदा हुई है। वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर हमला पाक फौज के जवानों ने नाकाम बनाया। अगर दहशतगर्द कामयाब हो जाते तो दूसरा स्थान यहाँ होता। अमन के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस साथ खड़े। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए चीजें अच्छी जा रही हैं। यूक्रेन और यूरोपीय लीडर से जंग बंदी पर अच्छी बात हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात हुई। यूरोपीय लीडरों की जानिब से मुकम्मल हिमायत हासिल। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाला हमलावर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाम में अमरीकी फौज पर हमला करने वालों को सख्त जवाब देंगे। मशरक़ी पाकिस्तान को आज अलहदा हुए 54 बरस बीत गए। क़याम पाकिस्तान के 24 साल बाद भी आज ही के दिन पाकिस्तान का मशरक़ी बाजू हमसे अलग हो गया था, जिसे कौम सकूत ढाका के नाम से याद करती है। भारतीय दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बानी ने मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का बेरहमी से कत्लेआम किया। भारत आज भी खित्ते में साजिशों से बाज न आया। पहले मुक्ति बानी, अब फितनल हिंदुस्तान के जरिए साजिशें करने में मसरूफ।